wakubwa wetu wa serikali, tunawaheshimu na tunawakaribisha sana, na tunashukuru kwa ujio wenu kwa sababu mmeacha kazi nyingi na mmekuja kukutanana nasi kwa siku ya leo ili tuweze kuangalia namna gani mwanamke anaweza akawakilishwa katika ngazi mbalimbali za uongozi katika kutawala meri ya Uvira. Quelle est la valeur ajoutée yenye wanamke wanaweza leta kushindia wanaume? Walishaona wanaweza wakaleta. Nataka niulize hivi. Mimi nisikole papa nasema kwa DGM kama alikamata ile system ya kusema kama hautatembea na mtoto bila kitambulisho. Sasa mimi nilikuwa nasema na ule wa Goma. Ninaachana na bwana kule Goma. Mimi nakuwa na watoto. Nasema sasa niende Kalemi, niende tembea na watoto. Sasa nitaenda kule Goma, niende tafuta ule bwana tena tu anitukie naye pale fulani tu nipate ile vitambulisho. Nilipenda nijue responsabilité ya DGM par rapport na situation ya refi ya mwanamke kupata autorisation ya kutoka na watoto. Narudiria responsabilité ya DGM par rapport na ile situation. Ya pili, anaweza tupatia statistiki ya mwanamke benye balidanganya DGM juu ya kupata ile mavikaratasi na kela ete remete yenye DGM ilikamata ya kupalie kwa ile situation. Kwa kusema kama sisi tunakutana na hapa ni kwa ajili ya kutetea haki ya mwanamke, kuangalia jinsi gani mwanamke naye anaweza kuwa anaokipe maposte de prise de decision. Ndio maana tuko hapa. Wakubwa wetu wa serikali, tunawaheshimu na tunawakaribisha sana, na tunashukuru kwa ujio wenu kwa sababu mmeacha kazi nyingi na mmekuja kukutanana nasi kwa siku ya leo ili tuweze kuangalia namna gani mwanamke anaweza akawakilishwa katika ngazi mbalimbali za uongozi, na namna gani mwanamke naye anaweza akaleta mchango wake nchi yetu en general na mji wetu wa Uvira uweze kufika kwenye maendeleo ya kudumu. Ninakaribisha pia wandugu wetu wote wa societe civile na raia wote wenye kutuzunguka, kwa sababu ni mchango wa kila umoja ndio utatuma leo au kesho mwanamke aweze kuendelea katika ngazi mbalimbali na mwanamke awezi kuchangia katika ngazi mbalimbali. Sina mengi ya kusema, lakini naomba kila mmoja alete mchango na naomba uvumilivu wenu kwa sababu mmeisha toka nyumbani, mmeacha shughuli zote. Kumbe ni vizuri tuchangie kwa sababu mawazo yenu ni ya muhimu na ni ya lazima sana ili tuweze kuelewana na kujibiana vizuri na wakubwa tunaokuwa nao mbele yetu. Asante sana. Hii mnasema juu ya wanawake. Wanawake washapata nafasi zao. Kama vile kusheferi, tuko na wanawake wawili. Kwetu kwa asili ya Bavira, mwanamke angeweza kupata nafasi kama vile mwame au chef de groupement au chef de localité zamani kwa kapita. Bakageuza kapita wakasema notable chef de village kwa leo. Mwanamke hangeweza kupata ile nafasi hata mara moja. Mwanamke wa Kivira alikuwa mwenye heshima, kuheshimia sana sana sana. Hapo wakwenda la coutume fait à l'émergence de la femme. Kwetu kufuliru kama naweza ingia kidogo muhistoriki, mwanamke alikuwa anakamatiwa namna gani, na ndakuya ateriri kuonesha mwanamke kuleo anakamatiwa namna gani. Kwetu kufuliru mwanamke wakati kulikuwa maongezi ya jamaa, maongezi ya mji, mwanamke angeruhusiwa kuparticipe ndani.
ilikuwa ni wanaume kuwepeke wanaongea, wanakamata decision, lakini mwanamke alikuwa na usika, lakini mwanamke alikuwa anajua wakati wanafika kwa nyumba, atakuwa kitanda, bwana bibi anauliza bwana, mlimaliza namna gani kule? Timu yetu kwenye nakuta mwanamke naye ana participer mu quelques prises de décision. Je dis bien quelques prises de décision. Si tunaweza illustrer ile kwenye kwa innovation leo ndaenda mkadra ya kikazi, puisque theme yetu ni si les entités. Siye kungambo ya chefferie ya Bafuliru unakuta huko wanamke wanaokipe maposte za responsabilité. Tuchaingia mu marché ya Runingu. Kwetu marché ya Runingu, president wa marché ni mwanamke. Deja siye tunafere avancer mwanamke. Ukishafika mu marché ya Rubanga, vice president wa marché ya Rubanga ni mwanamke. Ukishaenda mu marché Mulenge, vice president wa marché Mulenge ule kwetu groupement Kigoma ni mwanamke. Mwenye ana participer mu grande décision. Au niveau ya chefferie, yo peke siye tuko na wanamke ine benye bana participer mu gestion ya chefferie. Tuko na caissière ni mwanamke, informaticien ni mwanamke. Tuko na service foncier local yenye ko créé localement, yenye ko gérer na mwanamke kuleo. Tuko na chargé na propriété ku chefferie naye ni mwanamke. Ukishashuka ku niveau ya magroupement, tuko na groupement Kigoma kwenye chargé na état civil. Yeye préposé wa état civil ni mwanamke. Benye bile vita vingi fanyika zamani. Hakuna kuinguta mwanamke anajereba wanaume. Hapana. Lakini kuleo avec loi si la parité, yeye anapatia mwanamke naye fursa si ile kwetu tunaiheshimia. Ilikuwa enlèvement za watoto pendant un moment. En 2018, c'était devenu une monnaie courante. Et à tout moment, tulikuwa discuter, tulikuwa constater watoto balibiwa. Na parfois walikuwa nakamata balibaiba. Na wengine wanaenda hata baona, na wengine wanakamata ku niveau ya Burundi par rapport à ma collaboration tulikuwa nafanya nabo mu cadre ya migration ou alors mu cadre ya ambassade yetu inaturepresenter kule. Alors suite à cela, à un certain moment, on a verrouillé le système de faire voyager les enfants pour diminuer un peu l'hémorragie à Kouliwa et à Toto. Alors on a décidé désormais, de toutes les façons, Toto a un baba na mama. Mais à un certain moment, on a constaté que babibi mingi banamola bunyumba na comme arme anapenda kimbia na mtoto bila autorisation baba mwalimu alimuzala naye. Alors que mzazi, donc le papa, anapaswa jua que mtoto wake anaenda fasi fulani, il peut accepter tout comme il peut refuser. Mais wanamke wajanja akishakuwa na franga kidogo, samwa anakimbia wana paske hana kazi na anakimbia na watoto. Bengi wanashirituve makaya wa refugie na watoto, mekisha bwana anakia reklame watoto yake. Tulipata makazi ya mingi. Mtu tushampatia document yaenda ya 2 jours. 2 jours après, bwana anakia se présenter, non bibi yangu, mimi nakia leta mafoto ya watoto yangu na vyangu. Akikuya kulomba document msimutiki. Mais bibi alishaenda na watoto. Hakuna tena kizi ya kurécupérer les situations. Mais au moins tulipunguza sensiblement il est enlèvement ya watoto à un certain moment parce que si je ne me trompe pas, en 2019, hatuna cas ya mingi ya enlèvement par rapport à makazi tuliconstaté en 2018. Tuko na askari ndani ya kijeshi yetu na tunawakamata sasa benye banaume vile tuko banaume ndani ya jeshi. Ndio vile tunawakamata na ndani ya jeshi. Ule soda mwanamke banamuita PMF, personnel militaire féminine, ndio PMF. Ule PMF niko na murekrite sa mwanaume wote anapenda kuingia ndani ya kazi ya kijeshi. Atafata mafunzo sa mwanaume wowote sans discrimination. Na ndani mule atafanya maexercisi yote sa mwanaume akutakuwa ubaguzi. Na bale ba PMF ataenda ku masomo ya kuvala magrade na maspecialisation. Nadhani kama tunaangalia bien mu structure yetu ya FRDC mwenye kwa na ile akili atezi kuyua, tuko na ba pilote banamke batatu
banamuke ba pilote ya maavion batembezaji ya ndege tuko nabo 3 ndani ya FARDC, beko ba colonel bawili na mwingine ko major Sabia. Tuko na ba docteur banamuke. Kazi yote ile inatumika ndani ya kijeshi na tuko na banamuke, hakuna discrimination. Na ndani ya mabiro kama eko titulaire kwako we a second uko mwanaume uko regie chez bote tuko regie mu reglement militaire, ye eko militaire na we uko militaire, afuata yake vile atasema, hata eko mwanamke eko superieur wako.